السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الحق سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إذا كان يوم القيامة ينادي منادي من قبل الحق سبحانه وتعالى ويقول بينما الناس مجتمعين في صعيد واحد الأولين والآخرين، ينادي هذا المنادي من قبل الحق سبحانه وتعالى ويقول: سيعلم أهل الجمع اليوم من أهل الكرم، سيعلم أهل الجمع اليوم من أهل الكرم. فقال الصحابة: يا رسول الله، فازوا وسعدوا هؤلاء، من أهل الكرم على الله يوم القيامة؟ قال: هم أهل حلق الذكر. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, nanti ketika di hari kiamat, ketika semua manusia dikumpulkan di satu lembah, di mahsyar mereka dikumpulkan, maka ada seruan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebutan bakal tahu semua yang ngumpul di situ siapa ahlul karam, orang-orang yang mulia. Siapa orang-orang yang mulia bakal tahu semuanya. Sehingga sahabat mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, mereka adalah benar-benar orang beruntung, orang sukses. Siapa mereka ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, hum ahlu hilaqadz dzikir, mereka adalah orang-orang yang ngumpul untuk berzikir. Falhamdulillah alladzi jama'na wa iyyakum على ذكر الله سبحانه وتعالى وعلى ذكر رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Maka kita bersyukur, alhamdulillah, Allah telah mengumpulkan kita sekarang ini dalam rangka zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan zikir menyebut Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Rabbuna subhanahu wa ta'ala يهيئ أسماعنا ويهيئ قلوبنا لكي تسمع هذا الندى يوم القيامة من الحق سبحانه وتعالى ونكون وإياكم إن شاء الله من أهل الذكر. Dan Allah telah mempersiapkan telinga kita dan hati kita sehingga insya Allah nanti kita layak dan kita pun mendengar panggilan tersebut yang tadi disampaikan ketika diserukan nanti di hari kiamat. Kita termasuk orang-orang insya Allah golongan ahli zikir yang dipanggil nanti di hari kiamat. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا اجلسوا معهم. يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. Dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila kalian melewati perkumpulan taman surga, maka singgahlah, mampirlah, duduk sama mereka di taman surga. Apa itu taman surga ya Rasulullah? Taman surga adalah kumpulan yang isinya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala fil Quran al-Karim qala an الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya di Al-Quran Al-Karim tentang orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, yang laki ataupun perempuan. Allah sebutkan, Allah siapkan untuk mereka ampunan dari Allah wa ajran azim, dan balasan ganjaran yang besar. Al-qudratul ilahiyah atat bi kulli wahidin minna ila hadzal majlis al-mubarak. Takdir dari Allah lah yang menyebabkan kita sekarang ini bisa hadir di majlis penuh barokah ini. Al-majlis al-maksi masyaallah bin nur wa bil tuma'ninah wa bis sakinah wal wagar wal rahmah min Allah subhanahu wa ta'ala. Majlis yang masya Allah diliputi dengan cahaya, ketenangan, rahmat dan kewibawaan dalam majlis yang insya Allah kita hadiri ini. كيف لا وقد وضعت النيات الصالحة
الخالصة من مؤسس هذا المجلس حتى شاء الله أن يحضر هذا الجمع الكبير من أجل يجتمعون على ذكر الله سبحانه وتعالى. Bagaimana tidak? Sedangkan niat yang baik, yang benar, yang solehah telah diletakkan oleh pendiri ini majlis sehingga tersebar dan majlis ini dihadiri oleh perkumpulan yang banyak seperti ini. اجتمعنا وإياكم على محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. Kita sekarang ngumpul semuanya, kita hadir di sini karena cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya Allah Nabi Muhammad. والحمد لله قرأنا وإياكم بردة المديح، هذه البردة العظيمة التي فيها مدح النبي وأخبار النبي، وكلما ذكرنا وقرأنا بيتا من الأبيات صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan kita telah bersama membaca Burdah Al-Madih yang isinya tentang pujian kepada Nabi Muhammad, tentang kabar-kabar yang berkaitan tentang Nabi Muhammad. Kita baca satu bait demi satu bait yang kita selingi dengan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وبسبب إخلاص وصدق صاحبها الشيخ محمد البوصيري انتشرت هذه البردة في العالم كله. ليس في إندونيسيا فقط تقرؤون البردة، في العالم كله، في أوروبا، في أمريكا، في أستراليا، في إفريقيا، في اليمن، في الشام، في أي مكان في العالم يقرؤون هذه البردة المديح ويجتمعون عليها. Dan bukti dari kesungguhan, kejujuran, keikhlasan niat pemilik kitab ini, pengarang kitab Burdah Al-Imam Muhammad Al-Busiri, maka ini burdah tersebar ke seluruh penjuru dunia sehingga dibaca di mana-mana, bukan hanya di negara kita di Indonesia, bahkan di Eropa, di Amerika, Afrika, di Syam, di Yaman, di seluruh penjuru dunia mereka membaca burdah yang dikarang oleh Imam Busiri ini. وجزا الله خير الشيخ صالح بسلامة خير الجزاء على تأسيس هذا المجلس المبارك ونيته الصالحة الصادقة مع الله سبحانه وتعالى، وتأسيس هذا المجلس على التقوى كان أثر هذا الحضور. وإلا لو ما كانت النية صالحة ولم يؤسس هذا المجلس على التقوى يمكن بيقون 3 نفر 4 نفر يلا إلى 100، لكن لما يحضر الآلاف هذا علامة النيات الصالحة ما شاء الله. ربنا يحفظه إن شاء الله ويبارك فيه ويطيل عمره بطاعة الله ورسوله. آمين إن شاء الله آمين. Semoga Allah memberikan sebaik-baiknya balasan kepada guru kita Syekh Saleh bin Muhammad Basalamah yang telah mendirikan majelis ini dengan pembacaan burdah kita hadir bersama. Ini nunjukkan niat beliau yang baik, niat beliau yang jujur karena Allah sehingga dihadiri dengan jumlah yang sangat banyak ini. Niat yang karena Allah, niat atas dasar takwa kepada Allah. Kalau bukan niat yang baik, maka tidak mungkin pengaruh sebanyak ini. 3-4 orang atau sebanyak-banyaknya 100. Ketika sudah dihadiri ribuan orang, ini nunjukkan niat-niat yang baik, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan penjagaan kepada beliau, Allah berikan balasan sebaik-baiknya balasan. Allah Subhanahu wa taala amarna bi taqwa Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwa هي امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk bertakwa kepada Allah. Dan takwa adalah bentuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala khatabana ma'syar al-mu'minin wa qala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semua, kepada setiap orang yang beriman. Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. وبالتقوى
يعطينا الله سبحانه وتعالى خيرات الدنيا وخيرات الآخرة يوم القيامة. Dan dengan ketakwaan Allah bakal memberikan seseorang macam-macam kebaikan dunia dan macam-macam kebaikan akhirat nanti. فمن خيرات الدنيا التي يعطينا الله سبحانه وتعالى إياها بهذه التقوى العظيمة قول الله تعالى ومن يتق الله، هذا كله في الدنيا، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رزق من دون شغل، من دون عمل، من دون ترتيب، من دون تدبير، من دون تخطيط، رزق من الله سبحانه وتعالى. Dan di antara macam-macam kebaikan yang bakal diraih seseorang karena ketakwaannya dia, yang bakal diberikan oleh Allah karena ketakwaan dia, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ini masih urusan dunia. Barang siapa yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bakal Allah jadikan jalan keluar di setiap masalahnya dan diberikan rizki tanpa dia duga-duga. Rizki yang tanpa kerja dulu, tanpa usaha, tanpa ada aturan, tanpa ada perkiraan, rezeki yang tidak disangka-sangka bakal diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أي مخرج هذا؟ مخرج من كل شدة تكون له في الدنيا، من كل مصيبة، من كل كربة، من كل ضيق، من كل هم، من كل غم، بسبب تقوى الله سبحانه وتعالى يجعل للإنسان فرجا ومخرجا. Orang yang bertakwa dijadikan oleh Allah baginya jalan keluar. Jalan keluar dari apa? Jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Segala problem yang dia hadapi di dunianya, dari masalah, konflik, kesetresan, kesumpekan dalam dirinya, itu semua diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah. يقول سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن لو انطبقت السماء والأرض على الناس لجعل الله سبحانه وتعالى للمتقي منهم مخرجا من هذه المصيبة. لو انطبقت السماء على الأرض كل الناس بيموتون، ما أحد بيكون يعيش على قيد الحياة، كل الناس بيموتون، لكن المتقي لله بيجعل له مخرجا من هذه المصيبة ومن هذا الانطباق بين الأرض والسماء. Bahkan dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, ulamanya umat Nabi Muhammad, penerjemah Al-Quranul Karim, beliau mengatakan dari makna diberikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa itu walaupun ini langit terhimpit ke bumi, langit dan bumi, sehingga semua orang bakal mati, tetap bagi orang-orang yang bertakwa bakal Allah berikan jalan keluarnya untuk selamat dari hal tersebut. Kita bayangkan langit terhimpit ke bumi, semuanya bakal mati, tidak bakal ada yang selamat, tapi orang yang bertakwa bakal diberikan jalan keluar setiap masalah yang dia hadapi. ومن خير الدنيا في هذه الحياة لمن يتق الله قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. كل أمورك ميسرة، تبغى وظيفة ميسرة، تبغى مال ميسر، تبغى تتزوج ميسر، تبغى أولاد ميسر، تبغى أي شيء في الحياة تريده كله ميسر من الله سبحانه وتعالى، ما في صعوبة أبدا ولا في شدة. Dan di antara kebaikan yang didapat oleh orang yang bertakwa kepada Allah di dunianya, Allah sebutkan dalam ayat lain, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'alahu min amrihi yusra, Allah jadikan di setiap urusannya gampang. Urusan apapun jadi gampang. Dia kepingin kerjaan, gampang dia dapat. Kepingin duit, gampang dia dapat. Pengen rumah, gampang. Pengen nikah, gampang. Pengen punya anak, gampang. Semua urusannya dijadikan gampang oleh Allah ketika orang tersebut mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وفي الدنيا كذلك من أراد أن يكفر الله عنه سيئاته كلها حتى الكبائر بتقوى الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته.
يكفر عنه سيئاته كلها الذي عملها الله يكفرها بسبب التقوى. Dan di antara yang didapat adalah semua kesalahannya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kesalahan-kesalahan yang besar pun bakal diampuni oleh Allah ketika dia bertakwa kepada Allah. Lanjutan dari ayat yang tadi, ketika Allah menyebutkan ketika orang yang bertakwa digampangkan urusannya, ini adalah ketentuan dari Allah, dan barang siapa yang bertakwa yukaffir anhu sayyi'atih, kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua didapat bagi orang yang terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Turid ajr min Allah azim wa kabir wa jalil عليك بتقوى الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Dan barang siapa yang kepingin nanti dapat ganjaran pahala yang besar dari Allah, kepingin dapat pahalanya besar dari Allah, maka tetap harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambungan ayat tadi, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, urusannya digampangkan, dosanya diampuni, dan pahalanya diagungkan, dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia kelak bakal dapat pahala yang besar dari Allah. Yurid al-insan minna nur من الله سبحانه وتعالى في حياته قبل أن يكون النور في قبره ويوم القيامة فعليه بالتقوى. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويجعل لكم نورا تمشون به. نور تمشي به في حياتك، هذا النور يدلك على طريق الخير، على طريق الحق، على الصراط المستقيم. Dan barang siapa yang kepingin dapat nur, dapat cahaya di dunianya, sebelum nanti dapat cahaya lagi di kuburan, dan nanti di akhirat dia dapat cahaya, di dunianya kepingin dapat nur, cahaya untuk mengarungi kehidupan dia. Kata Allah dalam Al-Quran, syaratnya harus bertakwa kepada Allah. Barang siapa yang telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bakal Allah jadikan furqan. Dia tahu mana yang salah, mana yang benar, dan bakal Allah jadikan untuk dia nur, cahaya yang dia gunakan untuk jalan menjalani kehidupannya dia, sehingga dia tahu arah yang benar. Turid هذا النور يجعلك تفرق ما بين الحلال والحرام. تعرف أن هذا حرام تتجنبه، تعرف أن هذا حلال تتناوله وتأخذه بتقوى الله سبحانه وتعالى. Ketika kita kepingin dapat nur yang tadi disebutkan, sehingga bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Yang halal biar kita bisa menggunakan, mendekatinya. Yang haram biar kita bisa jauhi sejauh-jauhnya. Nur tersebut, cahaya tersebut bisa kita dapat, kita raih dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. وقد حل بعض الناس من أهل التقوى وأهل النور ضيفا على بعض الناس في بيته وقدم له هذا الرجل بيض، قدم له هذا الرجل بيض عيون هذا. بعدين لما جاء يريد أن يأكل ما استطاع أن يأكل، كل ما جاء أراد أن يأكل ما استطاع أن يأكل، فقال له ما لك يا فلان ما تأكل؟ قال هذا البيض هذا ليس بيض حلال. ليش هذا بيض؟ هذا حلال من البيت جبناه. قالوا أبدا، هذا البيض الذي جبته هذا البيت حرام، بيض حرام ليس حلال. ما الذي عرفك؟ قال شيء يدق في قلبي، شيء يدق في قلبي أشعرني بأن هذا البيض حرام وليس حلال، اذهب وابحث عنه. فذهب يبحث ويسأل زوجته من أين هذا البيض؟ قالت هذا البيض جبته من الدجاج حق الجيران، حرام، سرقته من الدجاج حق الجيران وقدمته لهذا الضيف. شوف كيف استطاع أن يعرف من خلال النور الذي قذفه الله في قلبه، استطاع أن يعرف أن هذا البيض حرام. Itu terjadi kisah orang yang ahli takwa telah mendapatkan nur dalam hatinya. Dia datang bertamu ke rumahnya seseorang. Kemudian ketika bertamu dihidangkan suguhan telur mata sapi, dimasakkan telur lah. Kemudian disuguhkan fadl, dimakan. Kemudian orang yang bertakwa ini tidak bisa makan. Tidak bisa, saya tidak bisa makan. Ayo makan. Tidak bisa makan saya.
Kemudian dipaksa makan, dia ngomong tidak bisa makan. Sehingga ditanya, kenapa? Ini telur bukan telur yang halal, ini telurnya haram. Kok bisa tahu kamu? Ini telur dari dalam saya. Dari dalam masak istri saya ambil dari rumah saya. Kata, enggak, ini telur bukan halal, ini telurnya haram. Coba kamu cari tahu, dari mana ini telurnya. Akhirnya nih orang tuan rumah masuk, tanya sama istrinya, dari mana kamu dapat telurnya? Kata istrinya ngomong, iya saya dapat dari ayamnya tetangga. Saya ambil telur dari ayam tetangga, kemudian dimasakkan. Orang yang bertakwa sehingga ada nur dalam hatinya. Ketika tadi dia ditanya, kok bisa tahu? Ya ada getaran dalam hati yang mengisyaratkan ini telur bukan telur halal. Itulah nur yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. هذا ما أعده الله سبحانه وتعالى لأهل التقوى في الدنيا فكيف حال أهل التقوى في يوم القيامة. Ini yang Allah persiapkan, Allah berikan kepada orang-orang yang ahli bertakwa kepada Allah di dunianya. Maka bagaimana apa yang mereka dapat nanti di akhiratnya? مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. هذا كل النعيم في الجنة أعده الله للمتقين. جنة وأنهار من لبن، أنهار من خمر، أنهار من عسل ومن كل الثمرات ومغفرة من ربهم. Perumpamaan dalam Al-Quran Allah sebutkan perumpamaan surga yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa adalah surga yang di dalamnya ada sungai-sungai. Ada sungai dari air jernih yang rasanya tidak payau. Ada sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, masih enak. Ada sungai dari bahkan khamar yang lezat bagi orang yang meminumnya. Ada sungai dari madu yang jernih, yang murni madu tersebut. Itu sungai-sungai orang surga bagi orang yang bertakwa. Dan mereka diberikan buah-buahan yang mereka ingin dan diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tadi yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dipersiapkan untuk jadi surganya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dunianya. والنبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لأمته يقول لكل فرد منا ذكرا كان أو أنثى اتق الله حيثما كنت في أي مكان في أي وقت في شغلك في عملك في بيتك في وظيفتك في دراستك في جامعتك دكتور مهندس صاحب إدارة صاحب تجارة في كل مكان اتق الله سبحانه وتعالى امتثل أوامر الله واجتنب نواهيه. Dan Nabi Muhammad SAW memesankan kepada kita, mau yang laki, mau yang perempuan, dimanapun siapapun, kata Nabi Muhammad, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, sebagaimana apapun keadaanmu. Kamu mau di kerjaan, mau di rumah, mau di sekolahan, mau di kantor, mau yang doktor, mau yang insinyur, mau siapapun orangnya, tetap harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apapun keadaan kalian. Bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nas'alullah Subhanahu wa taala an yuhaqqiqna wa iyyakum bihaqiqati at-taqwa wa yaj'alna minkum minal muttaqin. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah dan termasuk kelompok orang yang sempurna di dalam menjalankan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al ijtima'ana ijtima'an marhuma. Semoga kumpulan kita kumpulan yang dirahmati oleh Allah. Tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Dan nanti kita berpisah dalam penjagaan dari Allah. Wala taj'al Allahumma fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Dan semoga Allah tidak jadikan semua yang ada bersama kita, yang ikut bareng kita, yang ada kumpul bareng kita, kelompok orang-orang yang sial yang diharamkan dari rahmat Allah. Semoga tidak dijadikan ya Allah. Allahumma adim al-amn wal-aman fi rubu' Indonesia khassah wa fi rubu' al-a'lam al-islami 'ammah. Semoga Allah terus berikan keamanan, ketentraman di wilayah negara kita Indonesia secara khusus
dan di wilayah setiap negara-negara Islam secara umumnya. وفرج يا ربي على أمة سيدنا محمد. Ya Allah, berikan jalan keluar solusi setiap masalah umat Nabi اكشف Muhammad. الكروب عن أمة سيدنا محمد. Hilangkan setiap masalah dari umat Nabi Muhammad. ادفع البلايا عن أمة سيدنا محمد. Tolaklah bala ya Allah dari umat Nabi Muhammad. اقضي حاجات أمة سيدنا محمد. Ya Allah, kabulkan setiap hajat dari umat Nabi Muhammad. رد أمة سيدنا محمد إلى صوابهم وإلى رشدهم وإلى اتباعهم لنبيهم محمد. Ya Allah, kembalikan umat Nabi Muhammad kepada jalan mereka yang benar lagi dalam petunjuk dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يا ربي نسألك يا الله في هذا المجمع الكريم أن تنظر إلى قلوبنا فتطهرها. Ya Allah, di majlis yang mulia ini saya minta kepadamu ya Allah, Engkau pandang hati kita dan Engkau bersihkan setiap kotoran dari hati kita. وأن تنظر إلى نفوسنا فتزكيها. Allah, pandanglah jiwa kami, nafsu kami, Engkau sucikan jiwa kami. وتنظر إلى أحوالنا فتصلحها. Ya Allah, pandang setiap keadaan kami dan Engkau perbaiki keadaan kami. وتنظر إلينا بعين رحمتك وعين جودك وعين كرمك. Ya Allah, pandang kita semua dengan pandangan rahmatmu, pandangan dermawanmu, pandangan karam darimu ya Allah. فإنا رفعنا إليك أكف الضراعة متوسلين بنبي الشفاعة. Ya Allah, saya julurkan tangan saya kepadamu ya Allah dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi يا wasallam. ربي لا تردها صفرا ولا خائبا. Ya Allah, jangan biarkan ini tangan kembali dengan kosong tanpa ada apa-apanya. فأنت الكريم وأنت الرحيم وأنت العفو وأنت التواب. Ya Allah, Engkau maha dermawan, Engkau maha mengampuni, dan Engkau maha menerima taubatnya orang yang bertobat. تب علينا توبة نصوحا زكنا بها جسما وقلبا وعقلا وروحا. Ya Allah, terima taubat kami, taubat yang murni, yang suci, yang tulus karenamu ya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga membersihkan tubuh kami, hati kami, akal kami, dan jiwa kami dari setiap kotoran. يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا. Ya Allah, terima taubat kami, rahmati kami, dan pandang kami. يا تواب تب علينا سامحنا فيما جنينا. Ya Tawwab, tub alaina, dan maafkan setiap lintasan salah dari diri kami. فقد ارتكبنا الذنوب والخطايا ليلا ونهارا ولكننا طامعين في عفوك وطامعين في مغفرتك وطامعين في كرمك يا أكرم الأكرمين. Ya Allah, kami telah terus-menerus berbuat dosa siang dan malamnya, tapi kami berharap maafmu, ampunanmu ya Allah yang maha pemaaf, maha mengasihi. ربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا ولكم في هذا المجلس المبارك وأن يطيل أعمارنا وإياكم على طاعة الله وعلى طاعة رسوله وعلى تقوى الله سبحانه وتعالى. Semoga kita semua yang hadir diberkahi, diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majlis yang penuh barokah ini, dan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يا ربي لا صرفتنا من هذا المجلس إلا وقد غفرت ذنوبنا. Ya Allah, tidak kamu biarkan kita berpisah pulang dari ini majlis kecuali dosa kita telah diampuni oleh Engkau ya Allah. وسترت عيوبنا. Engkau tutup aib-aib kami ya Allah, وكشفت كروبنا. dan setiap masalah Engkau selesaikan ya Allah, وقضيت ديوننا. dan setiap hutang kami Engkau lunaskan ya Allah, وحولت حالنا إلى أحسن الأحوال وعدتنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. Engkau rubah setiap keadaan kami menjadi keadaan yang terbaik, dan Engkau jauhkan kami dari keadaan orang-orang yang tersesat. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Ya Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang,
berikan kemenangan kepada setiap muslimin. فرج على أمتي سيدنا محمد واصلح شؤون أمتي سيدنا محمد احفظ إخواننا في فلسطين فرج عنهم اكشف الكروب عنهم اقضي الحوائج واغفر الذنوب ويستر العيوب وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العفو يا أستاذ الله يحفظكم إن شاء الله.